Salam menjuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan. Si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan. Khususna man kam kerina serayan Tuhan. Si ikut muat bagin guna nikapkan bahan. Guna peseh kata di bata. Man kerina ngawan perpulungan ta ibas perpulungan jabu-jabu. Bagipe man kerina ngawan perpulungan. Bahan sermon endah, banci jadi bahan persikap pendu. Guna ngikuti perpulungan jabu-jabunta. Singgo isikapkan kelasis medan beli tua. Guna menakan sermon endah, mari ras-ras kita arsikap. Guna megiken kata di bata, opelenga si ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan dibaskin di Rajaan Surga. Pengatakan bujur isehken kami man bandu, ibas penampat kuasa dengan kekelengan, sila ngadi-ngadi isehken duman kami. Ibas paksa kesempatan nenda o Tuhan, pulung kami kerina anak-anakmu, guna erlajar arah katandu, sebab katandu ema jadi ulu gegek kami. Kami singa jari kemahandu ibas tersemekah, nuriken karena katandu. Bagepe serayandu ras perpulungandu, si ikut muat bagin bas sermon endah. Kam si masu-masu ia. Terpuji kam Tuhan arah kerina dan pargeluh kami. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge ibas kitab Kolose bindu saga. Ayat 15 sekubas ayat 20. Yogekan kami kata di bata nina bagenda. Di bata la teridah. Kristusna rupa di bata si teridah. Ia lid ope denga ijadikan kerina si nasalid. Sabab arah ia di bata menjadikan kerina si nasalid. Subuh isurga bagepe idoni. Barang si teridah bagepe barang sila teridah. Ikut pe kerina kesah si erkuasa ras merentah. Kerina sina salib ijadikan di bata arah Kristus guna Kristus. Leben nge Kristus lid asangken kerinana. Jana ibas persadaan ras ia kerina sina salib ndatken inganna si payo. Ia metakal kulana. Ema kepala gereja. Ia meulu kegeluhan kulanta. Ia mesitang-tangna ipekeke di bata ibas si matenari. Gelah ia ngencabanci ngaluken ingan si mehergana ibas kaipe. Arah peraten di bata ibas diri anakna ringan alus serta silit ibas diri di batanta. Arah ia pe itetapkan di bata ndameken kerina sina salib ras dirina. Di bata mereken perdamen arah kematen anakna ikayu persilang. Telah kerina sina salib subuh idoni bagepe di surga mulihkan man bana sejenda pengogenta. Senina-senina rasurang si ikelengi Tuhan. Perpulungan Kolose pantek labu ulih pelayanan Rasul Paulus. Tapi ibas Paulus empebelangkan berita si mehuli dengan maba keriahan. Enda mereka dampak si cukup luar biasa. Sebab ulih pelayanan na beritakan berita si meriah. Pantek kama perpulungan Kolose, Laodikia ras Hierapolis. Maka iperkirakan perpulungan Kolose endah pantek rekite-kiteken ajar-ajar Paulus si tergelar mekapkan Epapras. Ia ngikuti pendidikan teologia Tiranus i Efesus. Janah kencang bedung pendidikan dai ikutina, ia mulihkan kukutana i Kolose. Epapras enda mekapkan non Yahudi. Janah perpulungan
Kolose enda iperkirakan ije labolit kalak Yahudi. Maka aturan-aturan agama Yahudi ije memang labo sekeras ibas lingkungan kalak Yahudi idalankan, sebab memang pengaruh lingkungan tentu sangat mempengaruhi kegeluhan perpulungan. Tapi isenakan maka kota Kolose enda eme perpulungan kepen Paulus terkelang-kelangkan Epapras, sebab ndai ikatakan Epapras mekapkan anak didik Rasul Paulus. Janah perpulungan Kolose enda nggo idilo ibas kegeluhan si gelap, seh bengket ia kubas kedewasaan ibas terkini tekan. Tentu ibas perpulungan Kolose enda litne piga-piga persoalan, khususnya ibas pengajaran karena keselamatan, sebab tupung siye ibas perpulungan litne kalak nembah man kesah ras kuasa silit i awang-awang. Janah peraturan nandangi adat istiadat bagi pesunat ibas piga sisi ibas kegeluhan perpulungan si Yahudi enda cukup penting kaman panah. Tapi pengaruh pengajar si gua, entah pe guru-guru gua tupung si, maka ia penurikan pengajaran si ajar kena nurikan karena Yesus Kristus si mereken keselamatan si serta si ajarkan Paulus laka terlalukan sinteran. Arkiteken pemahaman karena di bata sada. Maka arkiteken si Paulus penahkan pengajaran karena Kristus, sebab sitan makana hubungan di bata bapa ras Yesus Kristus rikut ras kesah si badia labo terpesirang sadara si dewan. Maka Paulus penahkan pengajaran karena Kristus si mereken keselamatan si serta. Dengan Kristus ulu keselamatan mankrina kalak sita. Jadi keselamatan labo man kalak tertentu saja, labo man golongan tertentu saja, tapi mankrina kalak sita. Maka palas pengajaran enda, mabai perpulungan enda, lasukah ijolah jolekan pengajaran si menekan perpulungan ibas ogen enda pe iturikan karena di bata sila teridah. Penegasan enda mempersingeti karena konsep maka manusia labo ngasuk ngidah rupa di bata. Pergitekan sie iturikan rupa di bata si teridah lit ibas Yesus Kristus. Tapi labo ka berarti maka Kristus si itepa di Kristus itepa di bata. Tapi Kristus baliras di bata ia kap sinepa, sebab ia lit opedenga sinasalit endalit. Jadi labolit dalam manusia entah pe konsep pengajaran singata kenca Yesus Kristus itepa labo teralokan, sebab ia kin di bata kini ersadan di bata ras Kristus ibas jadikan sinasalit ibas ogenta enda nurikan karena labolit hubungan periode antara di bata ras Kristus entah perentang waktu si berbeda ibas kehadiranna ras pendahinna dengan ia labo si ganjang terukan, sebab siteh makana kuasa di bata tuhu tangkas ya ibas diri Yesus Kristus si ikatakan pe Kristus rupa di bata si teridah. Kristus ulu kegeluhan ras keselamatan manusia, sebab ia jaminan kegeluhan manusia.
ibas kuasa di bata, iturikan pe ibas ogen tandai kematen enggo italukan. Jana Kristus enggo ipekeke ibas si matenari. Kristus me sindamekan kerina sinasalit idoni enda. Jana labo bangci ICP ipeseri ras Kristus. Jana kerina tinepa di bata enda labo bangci i andingken seri ras Kristus. Kerina sinasalit ibabodoni enda me tinepa di bata. Maka labo banci entah siapa ipe isembah. Labo banci sadape ipaju. Kerina tinepa di bata harus patuh man sinepasa. Ijenda me teridah karena keleng ate di bata nandangi tinepana. Menaken ijadi kena doni enda, seku kedungen doni enda, di bata tetap mencidahkan kemuliaanna arah tinepana. Arkiteken si senina rasturang sini kelengi Tuhan. Labolit sadape si ijadikan di bata ibabo doni enda, banci ipajuk manusia. Posisina tetap si itepa. Arkiteken si kerina si itepa harus patuh man sinepa sinasali. Jadi labo kita banci nembah si itepa di bata. Patuh dengan si sembahlah sinepa sinasalit ibabo doni enda. Rupa di bata sila teridah ibas rupa Kristus Yesus si enggo mate dengan keke ibas si matenari. Kakeken Kristus pe kerina guna keterkelinan tinepa si ikelengina. Jadi sueres teman tandai sinasalit ijadikan arah Kristus guna Kristus. Kerina guna kemuliaan Kristus. Kai dage banci silakoken guna engkelengi kerina tinepa di bata. Tentuna ibas persadanta ras Kristus. Rebahansa kita ngasup ngidah kuasa keleng ati di bata. Si memperdamaikan kerina sinasali. Jana ibas Kristus kita ngasup ngidah ras ngakukan kemaha kuasanna. Makanda ikatakan ibas perpulungan Kolose. Makana Kristus mekapkan di bata rupa di bata si teridah. Sebab di bata rupana lah teridah. Alu bage sinasalit endama mencidahkan karena bukti tanda keleng ate di bata. Tapi lalu kita banci sadape nembah tinepa di bata. Sebab di bata nga tetap siman sembahanta. Kristus kahulta juru selamatta, penampatta, penebus dosa manusia. Kerehen Kristus mencidahkan tanda keleng ate di bata nandangi doni singgo dosa. Maka labolit isetu si banci nelamatkan kita ibas kubang dosa. Si banci nelamatkan kita makapkan sila erdosa. Sebab kerina kita anggo erdosa. Makana Yesus Kristus si mulahi kita, si nebusi kita ibas kerina utang dosa tanah. Jana tinepa di bata enda sekal ulina ijadikan. Guna banci kita ngidah kemahakuasaan Tuhan. Ngidah keleng ati di bata. Adu bagedage senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Mari raduras kita ngkelengi kerina tinepa di bata. Tupung si idah tinepa di bata sinasalit si idah kemahakuasaan dengan keleng ati Tuhan. Alu bage kita tetap patuh man di bata. Si mereka kegeluhan man bata. Canah kerina kita tetap patuh man sinepa kita. Sebab kita ngo iberikan kesempatan guna engkelengi tinepana sinasalit di babodoni ena. Ulah si cedai tinepa sinasalit sebab labo kita bancing geluh adilalit tinepa silit di babodoni ena. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Mari ras kita ketoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kini Rajan surga. Ajari kami gena tetap
kelengi tina pandu, sebab labo banci kami geluh adilalit tina pasideban. Geluh kami erkawitan ras tina pasideban, bagepe tina pasideban nang dangi kami. Maka ajar rindu kami, sampatindu kami, gelah na tuhu-tuhu pratendu, tetap ngasup kami dalam kenca, ibas kegeluhan kami. Pasu-pasundu kerina serayandu, bagepe perpulungandu, gelah bas persikapenna, guna nuriken katandu, naksiken katandu bas gelukna, mabai kemaleman ate, ras keriahan ukur kempak iya. Endama Tuhan pertoton kami, pasu-pasundu kami kerina anak-anakdu, tambah-tambah iberindu kesehatan, bagepe rejeki, ras kengasupen, guna ngantusi erti katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Mejuah-juah man banta kerina Tuhan si masu-masu kita.